지금 세상은 계속 발전해 가고 있는 것 같습니다. Creo que el mundo está avanzando constantemente. 얼마나 많이 발전하는지 이제 앞으로는 막 거의 이 개인 방송, 개인 신문 뭐 이런 식으로 가지 않겠나 생각이 Y 듭니다. está avanzando a tal punto en el que luego habrán emisiones personales y también 근데 어떤 habrán 나이 prensas 많은 목사님이 그랬어요. personales. 그 스마트폰 사라고 그랬어요. Y un pastor con edad me dijo, hay que 너무 comprar un 복잡해서 smartphone. 못하겠다고 그러더라고요. Y este pastor luego me dijo, es muy complicado. Y yo le dije, sigue usándolo. 안 그러면 완전 문화에 뒤떨어지는 사람 되니까 하라고 그래요. Porque si no serás una persona que no conoce la cultura. Por eso sigue usándolo. 기계 있으면 다 구입해가지고 다 합니다. Por eso es que si sale una nueva máquina, yo procuro comprarlo y seguirlo usando. 카톡도 하고 이렇게 다 합니다. Y también hablo con KakaoTalk, con los remanentes y así. 굉장히 막 발전을 계속하는 것 같아요. Y entonces siguen avanzando de esta manera. 반대로 영적 문제는 계속 오고 있습니다. Pero los problemas espirituales siguen llegando. 이런 그 영적 문제가 계속 오는 것이 날이 갈수록 심해지고 있습니다. Y mientras más vienen los problemas espirituales, más pasa el tiempo. 모르고 있는데 좀 심각합니다. Y nosotros no sabemos esto, pero es algo grave. 제가 가는 곳곳마다 특별하게 본 게 아니고 실제로 많이 있습니다. Y bueno, en cada lugar al que fui, no lo vi especialmente, pero es algo verdadero. 이렇게 얼마 안 가면 우리 이 대만 이렇게 가볼 수 있죠. Y bueno, un ejemplo muy fácil es en Taiwán. 이렇게 한 10명 모이는데 너무 내가 어려움 당하고 잠도 못 자고 이런 시단에 손들어 보니까 좀 놀랐습니다. 10명 중에 7명. Y reunimos a 10 niños y les preguntamos quiénes no pueden dormir o tienen pesadillas. Y 7 de 10 niños en Taiwán no pueden dormir bien. 아이가 그런데 그 어른이 되면 어떻게 됩니까? Si los niños son así, entonces imagínense cómo serán cuando sean adultos. 그리고 여기 지금 또 우리 뭐 방송 듣는 프랑스나 이런 사람들도 다 알겠습니다만은 일본인 하고 있어요, 일본들. Y también miren a Japón, tal vez los franceses no lo sepan muy bien, pero 정상적으로 이렇게 안 돼가지고요 한 명 이상이 그냥 거의 아예 누워 있는 사람이 많다니까요. más de una persona por familia en Japón está enferma y tiene que estar acostada y lo están escondiendo. 한 명 이상씩 이러면 돼요. Más de una persona por familia generalmente. Y es este tipo de problemas el que viene a nosotros. 아프리카 지역 같은 데는 너무 많으니까 표시가 잘 안 나죠. Y se intensifica en África, también hay muchos problemas y por eso es algo evidente. 제일 시내 케냐 도시 나이로비를 갔어요. Y fui a Kenia y fui a la ciudad, a la capital que es Nairobi. 아이들이 많아요. Pero no pude entender que hay muchos niños, pero ellos no van a la escuela. 학교 안 가고 돌아다니는 아이들이 너무 많아요. Hay tantos niños que no van a la escuela y solo andan allí vagando. 여기 와서 학교를 세워야 되겠다 이런 생각이 들더라고요. Y entonces pensé, yo debo de venir a levantar una escuela. 건물도 비어 있대요. Y pensé eso, pero también hay edificios vacíos. Entonces uno puede ver de una vez qué misiones debe de hacer uno. 미국이나 유럽은 잘 사는 줄 알았습니다. Y yo pensé que Estados Unidos y Europa vivían muy bien, 그렇지 않다는 걸 알았어요. pero luego me di cuenta de que no es así. 잘 사는데 어려워요. Claro, viven muy bien, pero tienen dificultades también. 그래서 유럽 같은 데서는 마약을 길에서 막 이게 주사 맞는 걸 이거 예사로 볼 수 있어요. Por eso en Europa se inyectan la droga en las calles. 어느 정도 맞는 거 하니까 길을 가다가 차를 세워놓고 있으면 조금만 기다리면 볼 수 있어요. Es hasta el punto en el que si uno va a la calle y para su carro un poco, entonces puede verlo con mucha frecuencia. 저는 그걸 직접 하는데요. 내 데려간 장로님이 차를 세워더니 목사님 저거 한번 보세요 이러더니 쭉 보니까요. 이 주사기를 이 마약 주사를 목에 훅 찌르는 거예요. Y yo lo vi, ¿verdad? Había un anciano que me estaba llevando y me dijo, pastor, mire esto. Y había alguien que se inyectó. 목에 이렇게 훅 찌르니까 이상하잖아요. 그걸 왜 목이 찌르나 이렇게 빨리 전달되고. Y se inyectó en el cuello, ¿no? Entonces me pareció muy raro y le pregunté por qué es así. Y me dijo que es para que 왜 이렇게 어려운 문제가 circule rápido en la sangre. ¿Y por qué es que estos problemas vienen? 성경에는 근본 문제 있음을 밝히고 있습니다. En la Biblia nos dice que hay un problema fundamental. 그러면 이 근본 문제가 뭐냐? Entonces, ¿cuál es el problema fundamental? 성경은 아주 정확하고 쉽게
말씀하고 있습니다. La Biblia nos lo dice de una manera muy fácil y precisa. 창세기 1장 2절에 보면 흑암, 공허, 혼돈. 원래 그랬습니다. En Génesis 1:2 nos dice que hay tinieblas, hay vacío, hay caos. 이게 이런 모습으로 이 사람이 살게 된 저 속에요. Así es como las personas vivieron. 그런데 인간이 가정을 이루자마자 아담 하와 먼저 벌써 존재한 이 사단은요, 아담 하와의 가정을 무너뜨리 공격을 해요. Pero cuando se formó la familia de Adán y Eva, Satanás, que ya existía en ese entonces, atacó la familia de Adán y Eva. 이때부터 인간에게는 알 수 없는 어려움이 계속. Y desde este entonces es que el hombre sufre de problemas que no puede saber. 연구를 안 해봤습니다만은 여기에 사단은 언제 존재하고 있었냐? Yo no lo investigué teológicamente, pero ¿cuándo es que existió 이 Satanás? 사단이 아담 이후에 타락된 존재냐, 이전의 존재냐? ¿Será que Satanás cayó antes de que Adán fuera creado o 제가 아직 연구한 바가 después? 없습니다. Y yo no he investigado mucho 근데 acerca 제가 de esto. 추측하기로는 성경을 보면서 이 추측하기로는 아담 이전에 있었다. Pero yo estimo que fue antes de Adán. 그 요한계시록 또 이 에스겔 28장 천사가 타락해서 사단이 된 거는 맞는데 언제냐 이거예요. En Apocalipsis y en Ezequiel 28 nos dice que Satanás sí fue un ángel y cayó, pero 아담 ¿cuándo? 하와가 시작돼 가정을 이룰 때 그 이후에 생겼느냐 이전에 있었느냐. ¿Será que esto fue antes de que Adán y Eva formaran su familia o 이전에 después? 있었다고 볼 때 나는 이 부분에 속한다고 봅니다. Y si él estuvo antes, entonces yo veo que él está 그래서 incluido en 하나님이 Génesis 인간을 1, 창조하실 때 2. 이걸 의식하시고 미리 이 언약으로 선악과 얘기도 하시고 하지 않았냐. Por eso es que Dios al crear al hombre, él lo sintió de una vez y les dijo acerca 좌우지간 분명한 사실은 del fruto del bien y el mal. Y les dio el pacto. 창세기 6장 4절 5절에 드디어 노아 시대입니다. 사회 속으로 파고들기 시작. Y el hecho es que en Génesis 6, del 4 al 5, ya estábamos en la era de Noé. 네피림 시대가 나옵니다. 이게 Y es la era de los gigantes. 도저히 알 수 없을 정도로 계속 파고드는 거죠. Y esto entra a las personas de una manera que no podemos saber. 우리가 공부한 거 틀렸단 말이 아니라 과학하고는 상관없이 파고드는 거죠. Y todo lo que estudiamos no está mal, pero esto entra a la sociedad 내가 선진국에 살고 있다. 상관없이 이렇게 파고드는 거죠. sin relación a la ciencia. Si yo estoy viviendo en una nación desarrollada, no importa, esto entra a mi sociedad. 인간은 이걸 이길 수가 없겠다. Por eso el hombre no puede superar esto. 자, 자기도 모르는 겁니다. Y ellos mismos no 왜 saben. 이렇게 됐지? ¿Por qué es que esto ocurrió? 그리고 원망합니다. 왜 우리 집은 이러냐? Y por eso se resienten. ¿Por qué mi 이렇게 casa es 막 así? 사람들이 왜 나는 이런 어려움을 당하느냐? Y la gente dice, ¿por qué es que yo tengo que sufrir así? 모르게 오는 겁니다. Esto viene sin que nosotros lo sepamos. 그게 알고 봤더니 요한복음 8장 44절에 이렇게 시작돼서 너희 아비 마귀. Pero luego nos descubrimos que en Juan 8:44 dice su padre, el diablo. Jesús dice eso. 알고 보면 굉장히 듣기 싫은 얘기인데 끔찍한 얘기 아닙니까? Esto es algo que la mayoría de las personas no les gusta escuchar. Esto es algo tenebroso. 모든 인간은 요때부터 이렇게 되고. Pero todas las personas 그래서 fueron así. 모든 인간은 죄를 범하였음에 하나님의 영광을 이루지 못하고. Por eso todas las personas pecaron y fueron destituidos de la gloria de 아니 Dios. 내가 안 그랬는데 말입니까? 이때부터 와서 그걸 보고 원죄라고. Pero yo no lo hice. Pero esto viene desde estos tiempos. Por eso es que es el pecado original. Los pecados que yo cometí son mis pecados personales, pero esto es un pecado que viene desde mucho antes. Por eso es que la gente se esfuerza. Ellos empiezan a esforzarse. Ellos se esfuerzan de varias maneras. Y como no pueden encontrar el camino, la gente intenta buscar el camino y no lo pueden decir. Y les cuesta mucho decirlo en su trabajo y también a sus amigos. Por eso es que la gente se aferra a cosas erróneas. 크게 출애굽기 20장 3절 5절인데 우상 가까이 가게 되는 것이죠. Esto es Éxodo 20 del 3 al 5. Esto es la idolatría.
종교 속으로 가게 돼요. entran dentro de la religión. 우상 눈에 보이는 거 안 보이는 거 종교 다 우상입니다. Y las cosas que se ven con los ojos, las que no, todo eso es un 심지어 ídolo. 복음으로 교회 다니는 거 그것도 우상입니다. Y el no saber el evangelio e ir a la iglesia, esto es un ídolo 인간이 también. 올 수밖에 없어요. Entonces no tiene más opción que tener problemas el hombre. 점점점 시간이 지나면서 마음의 병이 오는 거예요. Y mientras más pasa el tiempo, vienen enfermedades del corazón 그러면서 정신적인 병이 옵니다. y vienen problemas mentales. 이렇게 해서 심각하게 아주 마음에 무거운 짐을 지게 되는 이런. Y así vienen cargas muy pesadas al corazón. 그래서 지구상에 사실 제일 많은 게 정신병입니다. Por eso es que lo que más hay en esta tierra son problemas mentales. 무거운 짐진 자들아 내게로 오라. Y aquellas personas con cargas pesadas vengan a mí. No nos está hablando de cargas físicas, sino cargas del corazón. 이 무거운 짐은 우리가 일하기 위해서 노동하는 짐을 말하는 게 아닙니다. No nos está hablando de cargas que nosotros cargamos para trabajar. 견디지 못하니까 결국은 병이 오는 거죠. Y por no poder aguantar esto, luego vienen las enfermedades. 보니까 이제는 이 사도행전 8장 4절에서 8절인데 보니까 육신의 병이 오기도 하고 정신적인 병이 오기도 하고. Y vienen enfermedades, y como miramos en Hechos 8, del 4 al 8, vienen enfermedades mentales tanto como físicas. Y 참 이상한 게 있습니다. vienen estos problemas. 끝난 줄 알았는데 나에게 있었던 문제가 또 자녀에게. Pero es raro porque pensamos que conmigo terminaba, pero estos problemas llegan a la siguiente generación, a mis hijos. 자녀에게 전달해줘. Como en Mateo 27:25, se transmite a los hijos. 자기 어머니가 무당이었는데 자기 무당 안 하려고 미국까지 갔는데 거기 지금 문제 또 왔어. Hay una persona que confesó que ella no quería ser adivina como su mamá, por eso se escapó a Estados Unidos, pero aún así ella tuvo que ser adivina. No termina en esto. 19절 31절에 보니까 영원히 이제 지옥으로 가게. Lucas 16 del 19 al 31, uno va al infierno eternamente. 요 여섯 가지가 불신자 여섯 가지 상태입니다. Estos 6 son los 6 estados del pecador. 자, 인간이 이렇게 비참하게 살아야 됩니까? Y el hombre tiene que vivir patéticamente de esta manera. 하나님께서 아무것도 묻지도 않고 무지단 이유가 물어도 모르니까. Y por eso es que Dios no preguntó nada. ¿Y por qué no preguntó? Porque no lo sabríamos de todas maneras. 요구하지 않고 답을 주셨습니다. Dios no nos pidió nada y nos dio la respuesta. 요구하면 내놓을 수 없으니까. ¿Por qué? Porque si nos pide algo, de todas maneras no lo podemos dar. 무슨 말인지 알겠습니까? ¿Lo comprenden? 아무것도 달라고 하지 않아서 주어서 되는 게 아니니까. Y no podemos dar nada de todas maneras. Esto no se resuelve dando algo. 답을 주신데 그 답이 바로 그리스도입니다. Dios sabe esto y nos dio la respuesta, y esta respuesta es Cristo. 자세히 보세요. Fíjense, 아담 하와에게 잘못했을 때 어마어마한 잘못을 책망한 게 아닙니다. cuando Adán y Eva cometieron un gran error, no es que les haya criticado por el error. 창세기 1장 3절에 보면요. 빛을 비추셨다고요. Cuando miramos en Génesis 1:3, Él 이거는 뭐 달빛, creó la luz 이런 빛이 아닙니다. 빛을 비추셨다고요. y se hizo la luz. No es la luz del sol ni de la luna, sino la luz. 그리스도를 말하는 거죠. Esta luz se refiere a 우리가 Cristo. 이런 속에 살고 있으니까 하나님이 그리스도를 보내서 빛을 비추시겠다고 약속하셨어요. Y Él nos prometió que nos enviaría a Cristo, esta luz. 자, 중요한 말씀이 나오죠. Esta es una palabra muy importante. 아담 하와에게 아무것도 묻지 않고 어떻게 했습니까? 여자의 후손이 뱀의 머리를 No le 상하게. preguntó nada a Adán y Eva, sino les prometió la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. 하나님이 예수 그리스도를 보내사 사단의 근세를 깨뜨릴 것이다. Y Dios enviará a Jesucristo y destruirá la autoridad de Satanás. No les pido nada. 왜냐? 내놓을 수가 없으니까. ¿Por qué? Porque no lo podemos entregar. 아무 조건을 달지 않았어요. Y tampoco necesito ninguna 조건 condición. 달면 우리는 할 수가 없어요. Porque si tuviéramos una condición, no lo podríamos hacer. 그걸 보고 은혜로 주셨다. Por eso a esto le decimos que nos lo dio con gracia. 하나님이 인간을 사랑하시기 때문에요. 이 흑암에서 빠져나오도록 은혜를 주셨다. Y como Dios ama al hombre, entonces nos dio esta gracia para que podamos salir. 그리고 보세요. Y algo más. 아무것도 묻지 않아. 방주 안에 들어오기만 하면 산다. Y no le preguntó a nadie. Dijo, si entras dentro del arca vivirás. 크고 잘세고 상관없이 방주 안에 들어오기만 하면 No importa si eres alto o apuesto, no importa. 이 어떤 사람 con este evangelio. 아니 바르게 살아야지 뭐네. 이거는 바르게 살고 안 사는 건 뒷얘기고 인간이 죽을 수밖에 없는데 그리스도를 보내셔야 돼. Y las personas no lo entienden y dicen, hay que vivir correctamente, pero esto es algo secundario. Primero uno debe de entrar dentro del arca, porque Dios nos dio esta bendición. 그래서 요한복음 5장 24절에 믿는 자. Por eso en Juan 5:24 es aquel que cree. ¿Por 여러분이 qué? 10억씩 가져와서 이 구원받으라 하면요.
그보다 더 가치 있지만 받을 수가 없어요. Si usted les pidiera 1 millón y para recibir la salvación, claro, tiene más valor que esto, pero no lo podríamos dar. 그럼 논문을 써가 하라고 하면 학자들은 되는데 일반 사람은 할 수가 없어요. Si nos pidieran una tesis para recibir la salvación, las personas académicas lo podrían hacer, pero las personas normales no. 근데 과학으로 이 일이 해결되면 되는데 안 돼요. Se podría solucionar con la ciencia, pero no es así. 이 풍랑이 들어닥치면 과학으로 해결이 안 되잖아요. Y si viene una tormenta, no se puede solucionar con la ciencia, la verdad. 성경에 제일 처음부터 약속하신 것이 그리스도입니다. Por eso lo primero que prometió Dios en la Biblia es Cristo. 그래서 성경 지금 뭐 많은 내용이 들어있는 거 아닙니다. 그리스도를 보내시겠다고. La Biblia no tiene tantos contenidos, sino solo es enviaré a Cristo. 그게 구약 성경입니다. Esto es el Antiguo Testamento. 그리고 그리스도가 이제 오셨다는 겁니다. Y Cristo ya vino, 신약 성경. el Nuevo Testamento. 그래서 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주시다. Por eso, aquellos que le creen y le aceptan, se les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. 저는 어느 날 이걸 알게 됐어요. Yo un día supe esto 그게 믿게 된 겁니다. y 그래서 tuve fe. 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la 실제로 potestad de ser hechos hijos de Dios. 귀신 들리는 사람들은 예수 그리스도를 영접하는 기도만 해도 역사를 말. A muchas personas quienes hacen idolatría o están endemoniadas, si hacen la oración de aceptación, ellos tendrán varias horas. Y solo con esto regresaron 500 chamanes quienes estaban afligidos por problemas mentales. 이 얘기 듣고 예수님을 영접했는데 해결되죠. Estas personas al escuchar esto aceptaron a Jesús y se solucionó el problema. 자, 여러분들이 이제는 기억을 하셔야 됩니다. Y debemos de recordar. 이 방송을 듣는 모든 분들은 시험하지 말고 한번 실험해 볼 필요 있어요. Todos aquellos quienes escuchan esta emisión deben de experimentar esto. 확인해 볼 필요 있어요. Y no es por dudarlo, sino porque debemos de confirmarlo. 딱 한 가지가 지금 없으니까 확인해 볼 필요 있어요. Solo hay muchas cosas que tenemos en nuestra vida, excepto una, por eso hay que confirmarlo. 예수 그리스도를 믿는 순간 신분이 En 바뀌어요. el momento en el que creemos en Jesucristo cambia nuestra identidad. 마귀의 자녀로 했다가 하나님의 자녀로 바뀌어요. Cambiamos de hijos del diablo a hijos de 죄의 Dios. 종으로 살다가 하나님 자녀로 바뀌어요. Cambiamos de esclavos del pecado a hijos de Dios. Esto es algo simple. 왜냐? 이 눈에 안 보이는 영적인 일이기 때문에 너무 정확한 사람들은 모르고 있는 거예요. Y esto es algo espiritual y no se puede ver con los ojos, por eso las personas no lo 예수를 saben. 믿는 순간 신분이 바뀌는 운명이 뒤바뀌어요. Y en el momento en el que creemos en Jesucristo, entonces cambia nuestra identidad, cambia nuestro destino. 기독교에서는 예수 믿어도 구원받는 게 아니고 한참 살아봐서 구원받는다. 그건 잘못된 거예요. Y hay cristianos que dicen, no es que recibas la salvación con Cristo, sino viendo cómo vives. Pero la Biblia nos dice esto. 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 이제 뭘 모르고 있냐? Pero muchas personas, ¿qué es lo que no saben? 내 신분만큼 권세가 있게 돼 있습니다. Que así como mi identidad, Él nos dio la autoridad. 내가 경찰이면 경찰 권세가 있다니까. Si yo soy un policía, tengo la autoridad de un policía. 예를 들어서 우리 박지정 선교사가 지나가는 차를 딱 세워보세요. Por ejemplo, si nuestra misionera Park Ji-jong viene y para un carro que viene, y el que iría un conductor, esta mujer está loca, y seguiría. 여자 경찰 옷을 딱 입고 딱 세워보세요. 쫙 서지. Pero si ella se pone las ropas de un oficial de policía, entonces ellos pararían. ¿Por qué? Porque es un policía. 대통령이 되어지면요, 대통령 권세가 생겨. Si uno se vuelve presidente, entonces tiene la autoridad de un presidente, ¿o no? 장관이 되어지면요, 장관 권세가 생겨. O de un funcionario, uno tiene esta 하나님의 자녀가 autoridad. 되는 그 신분과 함께 권세가 생기는. Si uno se vuelve un hijo de Dios, entonces al recibir la identidad uno posee la autoridad también. 아무것도 염려할 필요 없다. Si es así, entonces no hay necesidad de temer de nada. 나는 하나님의 자녀인데 하나님께서 나와 함께 계신다. Yo soy un hijo de Dios, pero Dios está 그 conmigo. 확실한 거 고린도전 3장 16절에 성령이 나와 함께. Lo más seguro es que 1 Corintios 3:16, el Espíritu Santo está conmigo. 성령으로 함께 있습니다. Y no lo puedo ver con mis ojos, pero Él está conmigo. 여러분 간혹 가다가 병인데 이 영이 뜨인 사람이 있어요.
hay veces, ¿no? Puede aparecer una enfermedad, pero hay personas que se abren espiritualmente. Hay personas quienes luego poseen enfermedades mentales, pero se abren espiritualmente y estas personas al verlos a ustedes lo saben. Es algo muy extraño en el momento en el que los miran. Fuimos a tomar un video en Taiwán. Y nuestro equipo fue a un lugar de idólatras. 근데 어떤 여자인데 복음 얘기하니까 이 여자가 무속인인데 그냥 막 벌벌벌 떨면서 이 사람이 막 꼼짝을 못했잖아요. Fuimos a hablar con una adivina, ¿no? Pero ella le dimos el evangelio, pero ella temblaba. 그래서 왜 그러냐 보니까 당신들이 탁 오는데 머리 위에 십자가 탁. Le preguntamos por qué es esto y ella dijo cuando ustedes venían había una cruz sobre sus cabezas. Entonces tú crees en Jesucristo también. Ah, yo no puedo creer, decía ella. Quiero creer, pero no puedo. Tú puedes ser una hija de Dios. Y entonces así ella aceptó a Jesucristo. 그래서 여러분, 이 예수 믿는다는 것은 실제적으로 나중에 천국도 가고 많은 축복이 있지만 실제적인 굉장한 역사들이. Por eso, claro, cuando uno cree en Jesucristo luego va al cielo, pero hay muchas otras bendiciones verdaderas. 이 축복을 이 방송을 듣는 모든 분들이 가장 먼저 회복하셔야 됩니다. Y toda esta bendición deben de restaurarlas aquellos que escuchan aquella emisión primero. ¿Dónde está Dios? Los hombres fuimos creados a la imagen de Dios. Si ustedes tienen un perro, ¿no? El perro no tiene que creer. Porque no puede. No importa qué tan lindo sea un gato, no puede tener fe. Porque el hombre fue creado para creer en Dios. Así, por eso es que envió a Cristo. Si es así, entonces hay algo en lo que tenemos que pensar. ¿Cómo es que Dios nos dio esta bendición sin preguntar? Apocalipsis 12, del 1 al 9, esto es algo seguro. Satanás nos ataca sin que nosotros lo podamos ver para hacernos perecer, pero Dios nos guarda. 그리스도를 보내기로 약속하셨고 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 된다. Él envió a Cristo y aquel que cree en este nombre se le da la potestad de ser hecho un hijo de Dios. 모든 방송 듣는 분의 가정에 임하게 되기를 예수님 이름으로 축복합니다. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo para que esta bendición esté sobre Francia, sobre Europa y todos los que escuchan esta emisión. Dios, te agradecemos. 이 방송 듣는 모든 유럽에 모든 사람에게 하나님의 축복이 임하게 해 주옵소서. Que esta bendición esté sobre todos los que escuchan esta emisión, sobre toda Europa, sobre todas las familias. 그리스도의 사실적인 축복이 임하게 해 주옵소서. Que la bendición realista de Cristo esté sobre 예수 ellos. 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.